जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 24 एप्रिल 2026 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 24 एप्रिल 2026 शुक्रवार बैशाख शुक्लपक्ष अष्टमी रात्र 7 घंटा 23 मिनिट गति नवमी। आज पुष्या नक्षत्र रात्र 8 घंटा 15 मिनिट गति अश्लेषा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध अष्टमीर एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 28 मिनिट रु 7 घंटा 11 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 28 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 19 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं बिछा धनु और मीन राशि घात बार। आज नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज कार्य क्षेत्र रे कोनोसी सहयोगी आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिबे सेथिपई आपण विशेष सावधान रहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। राजनीति तथा समाज सेवारे जड़ित व्यक्तिंक पई समय अत्यंत उत्तम रहिछि। गृह परिवार रे सामान्य अशांतिर वातावरण लागि रहिबो एवं गृहर साजसज्जा जनित वस्तु क्रय करी आपण खर्चांत हेबे एवं व्ययभार वृद्धि पाइबा कारणरू किछि अनायास समस्या उत्पन्न हेब किंतु पितांक मार्गदर्शनरू विशेष लाभ मिलिब। गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखादेब एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेब। आर्थिक क्षेत्र रे स्थिति चिंताजनक रहिब किंतु व्यवसाय रे दूरदर्शितारू विशेष लाभ मिलिब। आपनकु किछि मानसिक समस्या चिंतित करिब सेतिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओं गं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक वाणीर माधुर्य कार्य क्षेत्र रे समस्त प्रकार सहयोग प्रदान करिब। आपण निज समस्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ योजना क्रियान्वित करिबारे अनुकूल रहिछि एवं परिवार रे सुख समृद्धि पई व्यय करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपणक उन्नतिर कारण हेब। पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक क्षेत्र रे आर्थिक उन्नति हेब किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि कारणरू मानसिक चिंतारे वृद्धि घटिब। आपण निज कार्य क्षेत्रर सफलता पूर्वक विस्तार करिबे। किछि नुआ संपर्क स्थापित हेब जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपण विषम परिस्थिति रे निज साहस और पराक्रम बल रे नियंत्रण पाइबे। लोके आपणक कथा को अनुसरण करिबे एवं आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार हेब। प्रबंधन तथा पत्रकारिता रे जड़ित व्यक्तिंक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि एवं परिवार रे कौनसी सुखद समाचार कारणरू मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहित
महत्वपूर्ण विषय चर्चा करिबे, जहा फलरे जीवन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिब, सहयोग बा मार्गदर्शन रु लाभ मिलिब एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे सुधार आसिब। पारिवारिक सुख सुविधारे आपण व्यय करिबे एवं सुख समृद्धिर विकास हेब। पारिवारिक स्तर रे आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिबे। एहा सहित नुआ स्रोतरु धन आगमनर मार्ग प्रशस्त हेब। संपत्तिरु धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आपणक द्वारा करा जाइथवा कार्यर प्रशंसा हेब। आपण निज बाणी रे समस्त लक्ष्य को पूरण करिबे तथा शारीरिक ऊर्जार शक्ति रे वृद्धि घटिब। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभफल पाइबे। कर्कट राशि, आज आपणको कौनसी महत्वपूर्ण निर्णय नेबाको पड़िब, सेथिपई धैर्य सहित कार्य करंतु। व्यवसाय रे आर्थिक लाभर स्थिति सामान्य रहिब एवं महत्वाकांक्षा रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं उचित समयर अपेक्षा करंतु। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु गुरुजनंक प्रशंसा मिलिब। जीवन साथी सहित संपर्क रे सामंजस्य आसिब एवं परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक मार्गदर्शन बा आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपणक निर्णय नेबा क्षमतारे वृद्धि घटिब। परिवार रे छोट सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं परिवार सदस्यंक सहित कौनसी धार्मिक यात्रा मध्य करिपारंती। नुआ प्रेम संबंध पई समय अनुकूल रहिछि एवं दैनिक व्यवसायींक धन आगमन रे सुविधा हेब। निश्चित धनरु लाभ प्राप्तिर जोग रहिछि। संचित धन रे मध्य वृद्धि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम धरणर रहिब। आज आपण भगवान गणेशं को दुबर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। सिंह राशि, आज दिनटी आपणक पई किछि कठिन परिस्थिति उत्पन्न करिब। कौनसी अन्य लोकंक कार्य रे हस्तक्षेप करिबारु आपण दूरे रुहंतु। निज व्यवहार तथा कार्यकुशलतार ध्यान बजाय रखंतु। आपणक एकाग्रता रे अस्थिरता देखा देब, सेथिपई निज उपरे विश्वास रखंतु। बहुत शीघ्र परिस्थिति रे परिवर्तन आसिब। पितांक सहित वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि। आपणक कार्य योजना और जरूरी तथ्य सबु गुप्त रखंतु। वैवाहिक जीवन रे खर्च को नै चिंता लागी रहिब एवं जीवन साथी सहित मतभेदर संभावना रहिछि, किंतु प्रेम जीवन रे आपणको मानसिक शांति प्राप्ति हेब। खर्चर अधिकता कारणरू मानसिक चिंतित रहिबे। शेयर मार्केट बा कोनोसी असुरक्षित निवेशरू आपण दूरे रुहंतु। अधिकारींक पक्षरू कटुवचन शुणिबाको पड़िब। जानवाहन चलाचल समय रे विशेष ध्यान रखंतु, काहेकिना दुर्घटनार संभावना रहिछि। आज आपण बालक मानंकु मिष्टान्न खाइबाको दियंतु, शुभफल पाइबे। कन्या राशि, आज आपणक व्यापार क्षेत्र रे किछि अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति हेब। नुआ चाकरी हेतु आवेदन करिबा पई समय शुभ रहिछि। साक्षात्कार रे सफलता मिलिब एवं एही अवधि रे आपणक करा जाइतबा कार्य रे ख्यातिर विस्तार हेब। कौनसी महत्वपूर्ण निर्णय रे परिवार सदस्यंक परामर्श अवश्य नियंतु। पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण समर्थन आपणको प्राप्ति हेब। बड़ भाईंक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिब एवं पितांक आशीर्वाद रु आपणक उज्जवल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। प्रेम जीवन रे नवीनता बा मधुरता आसिब एवं लाभर स्थिति उत्तम हेबारु आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब। निवेश पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। रोजगार रे आपणको पूर्वरु करा जाइतबा परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। अधिकारी वर्गर समर्थन प्राप्ति हेब एवं रक्त संबंधित रोगरे ग्रसित व्यक्तिंक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिब। आज आपण हनुमान को नड़िया अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। तुला राशि, आज आपणक पई स्वरोजगारर दिगरे करा जाइतबा प्रयास सफलता प्राप्त करिब। आपणक कर्मठता आपणक व्यवसाय को पुनः लाभप्रद स्थिति को आनिबारे सहायक हेब। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତଥା ଜୀବନ ସ୍ତରର ବିକାଶ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜକୀୟ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପୁନଃ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛାରାଶି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଦୂରତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପର ଅନୁଭବ କରେଇବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ବିବାହ ହେତୁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ତଥା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରୋଜଗାର ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।